Oh, sayaw mga babies! Kailangan sumasayaw ha? Sayaw mga baby! Chocolate! Okay! Okay, dahil dyan, isa-isa tayo, isa-isa! Palakasan lang ko ng palakpakan. Go! Solo! Ikaw muna! Ikaw muna! Yan, ikaw! Solo, go! Saya, baby! Olok. Isa lang yung step. Thank you so much. Next. So naman. Sayaw, baby. Ang baby natin, nonchalant. Walang emosyon. Chocolate. Okay, next. Sige, magsabay na kayo. Go! Okay, next. Sayaw ka na, baby! Energy! It's a pretty backside. Now we do it all again and we feel Golden. Okay, next! a choco. Dalawa naman kayo, men! Chocolate! Okay, next! Ibang level to. Ay, nako. Sige lang, bata. Galing mo. Pigilan mo na, baka ma-MTRCB. Ulit. Bayaw! Nagagalit ang mami. Yan. Next. Dahan-dahan, makabalaglag. Guys! Okay. At dahil dyan, pipili tayo ng best of 3 or best of 5.